हेलो फ्रेंड्स देखो मोर सबू नित्यकर्म सरीगला मुझे डाली सिझे रखी डाली फुटाऊँगी आज हूँ लास्ट मु पलि आसबि आज ये आसिले मत नहीं माने आम पलैबू सांग हो खाई पीक जीवु सका 8टा खंडे हम मोर सब सरला मु डाली फुटे डाली सिझी भी गला भात हो गला से बेरसुंगा पत्र पियाज आ टमाटो देकी डाली फुटे दूची डाली हो गला आ नड़िया बरा करी डाली देखो काढ़ी दूची आ रोषे घर को लाइट प्रोब्लेम हो ठीक से आसुनी मु भी एठी शाशुघर ठी नेट बहुत स्लो हो बाहर को गले ही आसूची नहले आसुनी तेणु मु कहा वीडियो को भी आसी पारुनी सॉरी मु आज गले सेठिकी मु वीडियो समस्त वीडियो देखीदेवी देखो मु नड़िया आलू गोटे आलू ही देती पियाज भृषुंगा पत्र कंचा लंका सब पकईकी चकटी दौची भल भाव से स्वाद अनुसार लुण जहाँ सुखा मसला आपण देखे मुझे तो बेसी किसी सुखा मसला देनी केवल लुण आउ लंका गुंड अल्प दौची कंचा लंका देहटू पकईची आउ मीट मसला पकई दूची आपण चाहिए सुखा मसला जीरा गुंड धनिया गुंड देवे ये नाला मुझे देनी अल्प अल्प पानी पकईकी चकटी नहले यहाँ सुखा सुखा लगे भल लगे टिके पानी पकईकी चकटले यहाँ भल माने चकटी हो जाए भल कि अल्प बेसन पकईदा अल्प टे बेसन ही पकईबी जेहतु मैं आलू गोटे पकई आलू नड़िया अल्प बेसन पकई भल भाव में मिसई देकी छाणी भी पारे मुझे टावा भजा करी अल्प टे पानी भी देवे ना नड़िया सुखा आलू बेसन पूरा सुखी सुखी जाए टे पानी दे गोटे स्मूथ पेस्ट देखो टावा भाजवा टावा गरम हो जाइथिला मुझे सोरिष तेल ही करुचे सोरिष तेल ही पिठो भजा जेकोसी भजा कले बहुत भल लगी थाए देखो टावा गरम हो जाइथिला मुझे तेल गुड़िक चारिपट को टावर लगे दूसरी और बरा भाया गोल गोल करिकी चेष्टा करी रखी दूसरी करके भाजीदेवी भाजीदेवी सी माछ धरिक आसिले माछ ही हम जानते माछ आज शुक्रवार माछ नहेले भी आइंस ना झील खाईपर और नना भी खाइबेनी तेणु माछटा निहाती दरकार जिते आइटम हेले भी आम शाशुघटी माछ निहाती दरकार केवल ओषा उपास को छाड़देले मुझे करके सब भाजीदेवी गुड मॉर्निंग मु संध्या आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर ओडिया यूट्यूब चैनल स्मृति संध्या फैमिली ब्लॉग को आपण मैंने केमती अच्छी मु भल अच्छी आपण मैंने भी बहुत भल थे देखु मुझा करी किंतु केमिति साउंड कटि जाइए मुझे एथरे ही वॉइस ओवर दे दूची आज तो मो रोषे घरे ही फास्ट टाइम शाशुघर यहाँ लास्ट आउ जाकि गले केतले शाशुघर ब्लॉग करी एमती तो जावाक पड़ो सुदशा व्रत को नहले आउ जहाँ 15 दिन 20 दिन पर ही ब्लॉग करी आज से आसिले माछ भी धरिकी आसछंती आमे खाई पीकी पूरा फ्रेश होगी पलैबू टिके काम भी अच्छी नाचुणी जीवे नाचुणी कौन टे धरिकी आसबे आसी सारा आम खाई 3टा बेलू ही बाहरबू आ मो वीडियो जदि आपण मानक भल लगुव प्लीज लाइक शेयर कमेंट करेंगे आउ फुल वाच करेंगे देखो मोर नड़िया बरा हो गला आउ मुझे माछ धोई दूची माछ धोईकी से लुण हलदी गोलैकी माछ को भल भाव में भाजीदेवी भाजिकी एम झी बो खाइबे माछ भजा आमे तरकारी कले खाइबू देखो कि जगी बिलेई नानी आमर जगू जगी आउ सी माछ आइला माने से ही आग खाए भात माछ मोर एपटे मसला रेडी हो जाइथिला मसला कषिकी आलू पकई कषि आउ माछ जी खाइबू आमे पकईदेवी हेले मोर माछ तरकारी हो भात डाली नड़िया भजा बस से आज लंच सिंपल लंच ही एतिकी
କରିଦେ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଖାଇ ଦେଇକି ନନାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଆମେ ସଫା କରିବୁ। ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲି ଲୁଗାପଟା ପ୍ୟାକିଂ କରିବାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ମାନେ ଲଗେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆଣିବା ଆଉ ଏଠୁ ଲଗେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ନେଇକି ଯିବା, ମୋତେ ବହୁତ କଥା, ଏଠୁ ବୋଲି ନୁହଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ହାଲିଆ ବି ଲାଗେ। ୟାକୁ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଯାକ ଲୁଗାପଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛି। ଝିଅ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି, ଯିବ ବୋଲି ରେଡ଼ି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଲୁଗାପଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ରଖିଦେଲି। ଏପଟେ ନନା ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଲି। ବାରିପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେହେତୁ ବୋଉ ଜଗିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଗଲେ ଯିଏ ହେଲେ ବୋଉ ଆସିବେ, ଆମେ ବୋଉଙ୍କର ଆଉ ରାଗ ହେଇନି ଖାଇଦେବୁ। ସେମାନେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ବାପ ଝିଅ ଆଗ 3 ଜଣ ଯାକ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ଆଉ ସବୁ କାମ ବି ସରିଲାଣି ମଜାମଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଷୁମ ପାଣି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସାମ୍ପୋ, ଲୁଣ 2-3 ଚାମଚ ଆଉ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ପକେଇକି ଆଉ ଡେଟଲ୍ ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ନନାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହିଁ ସଫା କରିବେ ଇଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ, ଇଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ମାସେ 2 ମାସରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହିଁ ସଫା କରିଦେଉ ଆଉ ନଖ କାଟିଦେଉ। ସେ ନଇଁ ପାରନ୍ତିନି କି ଗୋଡ଼ ସଫା କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଫେଣ କରିକି ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ବତୁରେଇ ଦେବେ। ବତୁରେଇ ଦେଲେ ପୁରା ପାଦ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ନନାଙ୍କର ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବେ। ଆମେ ବି ଏମିତି କରୁଛୁ। ଶୀତ ଦିନେ ଏଇଟା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଫାଟି ନଥାଏ। 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବତୁରେଇ ଦେଲେଣି। ଏ ଗୋଡ଼ ସଫା ଦେଖନ୍ତୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କରିସାରିଲା ପରେ ନଖ କାଟିଦେବୁ। ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ବ୍ରସ୍, ଯେଉଁ ରିଜେକ୍ଟ ବ୍ରସ୍ ଥାଏ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ସଫା କରିଦେବେ। ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମଇଳା ହେଇଥିଲା, କେତେ ମଇଳା ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, କଳା ପାଣି। ଆଉ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଲାଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସାହସ ଆସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ କେମିତି ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଆଉ ଗୋଲାପ ଜଳ ପାଗ କରୁଛି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ହେଲେ ଫୁଟ୍ କ୍ରିମ୍ କି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ମସାଜ କରିବା କଥା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଜଳ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ପାଗ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥୋଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏଇଟାକୁ ରେଗୁଲାର ଲଗାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ମୁଁ ବଡ଼ି ଲୋସନ୍ ଲଗାଏନି, କରିକି ପାଗ କରିଦେଲେ ସେ ସେଇଠି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନନାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବସିକି ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏଇଗୋଟାକ। ଆଉ ଏଇଟା ପରେ ଆମେ ଚା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ। ସେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଚା କରିବାକୁ ଗଲିଣି। ଚା କରିକି ସେମାନେ ପିଇଦେଲେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଶେଷ, ଆଉ ମୁଁ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲିଣି। ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲି ନନା ବୋଉଙ୍କୁ। ବାହାରିଲି। ବାହାରେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗେଟ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲବାହୀ ଗେଟ୍ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଥିଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଥିଲା ଏଇଠୁ। ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିନି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ହେରି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।